देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर के वराछा विस्तार में हनी ट्रैप में फंसे हुए रेस्टोरेंट मालिक ने वीडियो बनाकर किया आपघात। तापी नदी में कूदकर किया आपघात। मृतक युवक का नाम योगेश जाविया है। रेस्टोरेंट में काम करती विवाहित महिला के साथ योगेश भाई की आंख मिलते ही दोनों भाग गए थे। 5 दिन बाद विवाहित महिला तो आई, परंतु योगेश भाई नहीं आए। योगेश भाई ने मरने से पहले वीडियो बनाया जिसमें हनी ट्रैप का उल्लेख किया था। योगेश भाई के पास से महिला ने उनकी जेठानी ने 5 लाख मांगने का आरोप। 5 लाख नहीं देंगे तो जान से मारने की धमकी देने का वीडियो में आक्षेप है। मृतक योगेश भाई के पत्नी ने न्याय की मांग की है। मारू नाम योगेश से मने नैना अन्नू झाला नैना भरत झाला मने हनी ट्रेप में फसाव्या। मारी होटले नैना भरत झाला काम करती थी। एनी जेठाणी नैना अनु झाला मेन मास्टर माइंड ए मने हनी ट्रेप में फसावेला अने मने नैना भरत झाला भगाड़ीने लई गई अने 4-5 दिवस पछी पाछा आवता रह्या। मने के चलो हवे जावुं छे एम करीने पछी आव्या एटले नैना अनु झाला मारी पासे 5 लाख रुपया मागणी करी अने नहीं तो तने मारी नाखीश के तारी दुकान में तोड़फोड़ करीश एवी मने धमकीओ बधी आपी अने मने मजबूर करी मूक्यो के पैसा आप गमे एम करीने मने मारी पासे पैसा भी पड़ावी लीधा अने हजी पैसा आई के 5 लाख रुपया आप नकर तने मारी नाखीश एवी बधी धमकीओ आपी। मने तारी दुकान बंद करावी देश एवी बधी धमकीओ आपी। मारा छोकराने बेरीने भी नोतारा करी मूक्या। मारे आत्महत्या करवानुं कारण ए ज छे बस नैना अनु झाला मेन मास्टर माइंड तथा नैना भरत झाला तथा भरत झाला तथा अनु झाला चारेयनी एवी सजा थवी जोईए के मारा मोतना जिम्मेदारी 4 ज छे। बस हूँ ई ज मागुं छुं वरासा पोलीस स्टेशन पासे न्याय मारी फरियाद थवी जोईए ने मारी दुकान ने वरासा पोलीस स्टेशन में ज आवेली छे अने 4 जिम्मेदार छे एने बराबरनी सजा थवी जोईए। नैना अनु झाला नैना भरत झाला तथा भरत झाला तथा अनु झाला 4 मारा मोतना जिम्मेदार छे। हूँ आत्महत्या करी रह्यो छुं। मारा बૈરી छोकराने हूँ नोधारा मूकी रह्यो छुं एनी वाहे। आ मारी जिंदगी बर्बाद करी मूकी छे एनी। मारी उपर कर्जो हतो पण मैं कर्जो में भर्या जतो तो कर्जो मारी उपर मैं मारा शाळाने आपेला हता पैसा पण मारो शाळो मरी गयो पण एना पैसा भी हूँ दर महीने भर्या जतो तो लोकोना व्याजना भी भर्या जतो तो अने मैं बेंकमांथी मारा शाळाने आपेला ई भी हूँ भर्या जतो तो बराबर। मैं पैसा हूँ मर्यो ताव सुधी मैं बेंकना हप्ता भरेला ज छे। ज्यां लगी भाग्यो ताव सुधीना मैं 11मा महीना सुधीना बधाय भरेला मैं रेग्युलर भरेलुं बधायनुं व्याजथी मांडीने बधुंय। आ भाग्या पछी मारुं बधुंय अर्थतंत्र वीखी नाख्युं। मने धमकीओ मारी तो मारे शुं करवुं मारे खबर नहोती पड़ती। छेल्ली मारी पासे आज उपियार हतो। मारे बૈરી छोकराने हूँ मोढुं बतावुं क्यां हूँ मोढुं बतावुं। छेल्लो मारो आज हतो। हवे मरवानो इरादो कर्यो पड्यो मारे आ लोकोने चारेयनी वाहे तो चारेयने बराबरनी सजा मळवी जोईए। हूँ वरासा पोलीस स्टेशन आभार मानु छुं। बस नम्र विनंती एटली मारी। जय हिंद। બેન જાવ્યા છે। જ્યોતિબેન શું ઘટના બની હતી? કયા કારણસર તમારા પતિએ સુસાઇડ કર્યું? મારા હસબન્ડ રેસ્ટોરન્ટ ચલાવે છે અને એમને અહીંયા નોકરી કરતી એક બાઈ સાથે ભાગી ગયા હતા। બે બેન 5 દિવસ પછી આવી ગયા પણ એમની જેઠાણી એમને ફોન કરીને બ્લેકમેલ કરતી હતી કે મને 5 લાખ રૂપિયા નહીં આપે ને તો તને અમે મારી નાખશું, નકર અમે તારી દુકાને આવીને તોડફોડ કરશું। એ બીકના કારણે આ ભાઈ પાછા ઘરે આવ્યા નથી અને મેં પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી તો પણ એમ કે આ બાબતે કોઈ ફરિયાદ નહીં હોય, એમને મારી એફઆઈઆર નહીં લખી અને એમ કહે છે કે કામરેજ જાઓ અને કામરેજ જાઉં તો મને પાછા વરાછા મોકલાય એમ કરીને મારી કોઈએ ફરિયાદ નથી લખી। અને મારા 2 દિવસ પહેલાં એમણે મારા જીજાજીને વિડીયો મોકલો છે કે હું સુસાઇડ કરું છું। હવે એમણે એ સુસાઇડનો વિડીયો અમે 100 નંબર ઉપર કોલ કર્યો, 100 નંબર ઉપર પોલીસ આવી એમ કે તમે એમને સુસાઇડ કરતા જોયા છે તો અમે ના પાડી તો એમણે કીધું કે એ તો સુસાઇડ નહીં કર્યો હોય એમ કરીને એ લોકો જતા રહ્યા અને અમે પણ પોલીસ સ્ટેશન નહીં ગયા। અમે લોકો અહીંયા અમને કોઈ ફરિયાદ નહીં લખી કે મોબાઈલની લોકેશન ગોધરા બતાવે છે પણ ગોધરા અમારી હદમાં નથી આવતું। તમને જાણ ક્યારે થઈ કે આ બોડીની જાણ ક્યારે થઈ? આજે સવારે મને કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનેથી ફોન આવ્યો કે તમે અહીંયા ઉત્તરાયણથી ફોન આવ્યો છે, અહીંયા તમે લાશ મળી છે તો તમે અહીંયા જાઓ એટલે અમે અહીંયા આવ્યા છે। કઈ જગ્યાએથી લાશ મળી? ઉત્તરાયણથી, ઉત્તરાયણ તાપીથી। હવે શું માંગ છે આપણે? મારી એ માંગ છે કે જે એના મોતના જિમ્મેદાર છે એમને સજા મળવી જ જોઈએ અને બધા જે પોલીસ અધિકારી છે ને એ લોકોએ પણ અમને આમથી આમ ધક્કા ખવડાવ્યા છે એ લોકોના પ્રતિ બી કોઈ કાર્યવાહી થવી જરૂરી છે અત્યારે। देखते रहिए N24 न्यूज गुजरात। सिर्फ हम तक ही नहीं, सब तक।